मोर प्रिय फ्यामिली आशा करी समस्ते बहुत ही भलरे थिबो एवं आपणकर परिवार भी प्रायतः समस्ते बहुत ही भलरे थिबे। फाइनली देखंतु एई मास माने आपणकर अगस्त मास 31 तारीख सुधा आपण माने बहुत सारा जॉब रो नोटिफिकेशन देखिबा पई पाइबे। ताहा आपणकर ग्रुप सी हो ताहा आपणकर ग्रुप बी हो। तो ए विषय मु आपनको डिटेल कहिबी जे स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ କୋଉ କୋଉ ଗ୍ରୁପ ସି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ ବି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଏବଂ କେତେ କେତୋଟି ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣେଇଦେବେ ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଡେଡିକେଟେଡଲି ଆପଣ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ଏବେ ହିଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଡେଡିକେଟେଡଲି ସବୁଦିନ 10 ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା 8895154969 এই নম্বরে ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହାଇ ଲେଖିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ତଥା ମୋତେ ପାର୍ସନାଲି ମେସେଜ କରିବାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଯାହାକି 30 ଜୁଲାଇରେ କିନ୍ତୁ 8 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହେଲା ସର୍ବମୋଟ 20,000ରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଗ୍ରୁପ ସି ଲେବୁଲର। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଇଠୁ ଆମର ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ କଣ କଣ ସବୁ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର 1 ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ বা OAVS ର ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 1706ଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସରି 1706ଟି ଆପଣଙ୍କର ଟିଚିଂ ଆଉ ନନ୍ ଟିଚିଂ ର ଭେକେନ୍ସି ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କେବେ ପବ୍ଲିଶ ହେବ 31 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ ହେବ। 2-3 ଦିନ ଏପଟ ସେପଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ 31 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ମାନେ OAVS ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭେକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଇବେ ଏବଂ ଏହାର ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ এই ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଯାଅ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଭଲ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର DSC ତରଫରୁ DSC ରେ ସର୍ବମୋଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 611ଟି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ହେଲା, ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ପଦବୀ। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ 2798ଟି ଆପଣଙ୍କର ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ। ଏବେ ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ DSC ର ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ କାହିଁକି ନା DSC ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର CHT କରୁଥିଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର RHT କରେଇଲା, RHT ବେଳକୁ ସିଏ OSSC କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର RHT ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଟେ, ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଭଲ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ପୁଣି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଭେକେନ୍ସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇଟା LTR କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ LTR ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ସାର୍ ଆଗ SSB TGT ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ନା ଆମର ଏଇ 2798ଟି ଆପଣଙ୍କର ଆମର RHT ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ବା ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ ଟିଚର ବୋଲି ଆପଣ କୁହନ୍ତି ଆମର ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ଆସୁ, ଆମକୁ ତ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ ଟିଚରଟା ଏଇଟା ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯେହେତୁ ସେ କହିଛି ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ପରେ ଯାଇକି LTR କମ୍ପ୍ଲିଟ ପରେ ଯାଇକି। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 611ଟି ଆପଣ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ପଦବୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବଳ +3 ପାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ଯଦି କେବଳ +3 ପାସ୍ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିଗଲେ? ତ ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ରେଡି ହୁଅନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଭେକେନ୍ସି ପାଇଁ। ଦେନ୍ এইটা দেখন্তু 2064টি ଆପଣଙ୍କର SSB TGT ର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। এইଟା ଆପଣଙ୍କର TGT ର ନୋଟିଫିକେସନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣ କେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ସେ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା SSB ଖାଲି ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ କୋଉଠୁ କେତେ ଲେଖାଏଁ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି ଏବଂ SSB ର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦରକାର A to Z ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର
कट ऑफ मार्क दरकार देखंतु माने कट ऑफ मार्क कोन करूछंती ना गुटे वर्ष परे जाई कि आपनकर पब्लिश करूछंती एटा एसएसबी टीजीटी रो आपनकर कट ऑफ मार्क गुटे मात्र परीक्षा रे क्वालिफाई कला मात्रे आपनकर चाकरी हाई स्कूल टीचर आपन हेई पारिबे ठीक अछि आ बहुत इजीली आपन माने क्वालिफाई करि पारिबे तार प्लानिंग वीडियो अवेलेबल आपनको पई अछि देखंतु टेलीग्राम ग्रुप रे प्लानिंग वीडियो अछि आपनको देखंतु आ पढ़ा आरंभ करंतु ठीक अछि बुझी गले आ से भितरु एटा गला देन स्कूल एंड मास एजुकेशन तरफ रो आपनको बहुत ही अल्प ओएस पोस्ट गुडा आसे नहीं हैला से भितरु ओएस पोस्ट 26 टी आपनकर केवल 31 अगस्त सुधा आपण मान देखिबा को पाइबे 26 टी ओएस पोस्ट ठीक अछि एवं 18 टी आपनकर ग्रुप डी पोस्ट मध्ये आसीबा पई जाउछि सब रेगुलर आपनकर चाकरी आपनकर रहइबो देन डीएचएससी ओडिसा रे आपनकर 235 टी आपनकर पीजीटी देखंतु आपनकर अगस्त 31 सुधा आपण माने माने बैक टू बैक वैकेंसी आपण देखबा को पाइबे पीजीटी रो वैकेंसी तो पीजी सहित जदी बीएड करिसंती आपण माने अप्लाई करि पारिबे सेमिति जूनियर असिस्टेंट रो पदवी मध्ये आपनकर रहिछि एवं एटा पीजीटी आपनकर अटे सेमिति एससीआरटी ओडिसा रे देखंतु आपनकर 53 टी आपनकर टीचर एजुकेटर पोस्ट आपण देखिबा को पाइबे 31 अगस्त दिया ठीक अछि 53 टी टीचर एजुकेटर एवं 157 टी आपनकर नॉन टीचिंग रो वैकेंसी मध्ये आपनको पई आसीबा पई आपनकर जाउछि सेम देखंतु एटा जो ओसेपा तरफु ए जो पदवी हला एटा एक्चुअली कोन जूनियर टीचर एतकी पदवी आपनकर फिल अप हेई नथिला ठीक अछि तो एटा आपनकर रिव्यू पिटिशन ऑलरेडी आपनकर हाई कोर्ट पाखरे आपनकर अछि तो एटा डेट देखंतु किछि लेखा हेनी काहे कि तारीख पे तारीख एटा आपनकर जदि से हमने कोन रिव्यू रे कोन करसत कहि होबनी जूनियर टीचर एटा आपनकर रिव्यू पिटिशन रे ऑलरेडी पेंडिंग हे कि रही छी ठीक अछि देन आपनकर 13 टी पुनी जूनियर असिस्टेंट रो पदवी आपनकर आसीबो सीएचएससी ओडिसा तरफ ठीक अछि यार क्वालिफिकेशन सेम +3 आपनकर पास तापर देखंतु आपनकर डीटी बीपीएम तरफ एटा ओ ट्रिपल एससी आपनकर करिवो 88 टी ग्रुप सी आपनकर पोस्ट ग्रुप सी पोस्ट एटा लेट हबो काहे कि ना ओ ट्रिपल एससी तो गुटे परीक्षा ठीक से करि पारुनी कोन करबा ठीक अछि सेमिति बीएससी ओडिसा तरफ 7 टी आपनकर जूनियर असिस्टेंट रो पदवी तो ए सब गुडा आपनकर कंबाइन करिकि एगुडा को एसएसबी ओडिसा आपनकर करिवो देखा हिच देखंतो हला के रिक्रूटमेंट बॉडी आपनकर अटे कोउटा को आपनकर के करिवो एई जो 611 टी आपनकर जूनियर असिस्टेंट याकू ओएसएससी आपनकर करिवो आ 2798 टी आपनकर जो रहला जो आरएसटी एटा मते ओएसएससी करिवो एटा तो आपनकर ओडिसा आदर्श विद्यालय संपर्क रे मु कहली एसएसबी टीजीटी आपनकर कहली तो बहुत सारा बैक टू बैक वैकेंसी आपन जाऊ ए अगस्त मास रे देखिबा पई पाइबे ठीक अछि जहा संपर्क रे नोटिस रे पूरा क्लियरली आपनकर मेंशन कर दिया है आशा करी आपको कंप्लीट इनफॉरमेशन मु देई पारि छी तो समस्त को आपण लाइक और शेयर करिकि जणाई दियंतु जो द्वारा कि समस्त आपनकर जानि पारिबे थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद थैंक यू।